बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण जुलाई 14 रु जुलाई 20 तारिख पर्यंत आपणक पई एक गुरुत्वपूर्ण समय हेबाकु जाउछि। ग्रहराज सूर्यंक सह जड़ित एक प्रमुख ग्रह परिवर्तनर साक्षी हेब। एही परिवर्तनर प्रभाव शुभ एवं आह्वानपूर्ण प्रभाव उभय आनिब। तो बंधु माने एही मासर मध्य पर्याय को गुरुत्वपूर्ण भावरे गठन करिब। एही समय आपणक पई केउ शुभ खबर आसी पारे एवं केउठारे सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़ी पारे। दया करी ध्यान दियंतु। वर्तमान आपणकर द्वितीय भावरे थिबा सूर्य तृतीय भावरे प्रवेश करिबाको जाउछंती। कर्कट राशि रे प्रवेश करिबाको जाउछंती। देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति पूर्वरु सेठारे उच्चस्थ अछंती। कल्पना करंतु जेतेबेले सूर्य गुरुंक सहित एकत्र हेबे सेतेबेले सृष्टि हेउथिबा अविश्वसनीय सौभाग्यशाली संरचना। एही प्रमुख परिवर्तन जुलाई 16 तारिख रे हेबाको जाउछि। जुलाई 14 रु जुलाई 16 पर्यंत सूर्य बुधंक सहित आपणकर धन भावरे गोचर करुछंती, जहा शुभ बुधादित्य जोग गठन करुछि। तापरे जुलाई 16 परे कार्यकलापर एक संपूर्ण नूतन पर्याय आरंभ हेब। एही नूतन स्थिति रे पहुंचिबा एवं गुरुंक सहित एकत्र हेबा परे सूर्य उत्कृष्ट भाग्य पाई पथ प्रशस्त करिवे। जुलाई 16 तारिख पर्यंत एही जो समय रहिला एहा परवर्ती समय आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी पारे। आपणकर आर्थिक संपर्क एवं एपरिकी आपणक साहस एवं मनोबल को प्रभावित करि पारे। तथापि सूर्य हेउछंती अग्नि तत्वर ग्रह, जहाको प्रायतः ज्योतिष शास्त्र रे क्रूर किंबा कठोर ग्रह भावरे वर्णित करा जायछि। तेनु आपण केउ सतर्कता अवलंबन करिबा उचित। सूर्य आपणकर स्वास्थ्य एवं स्वभाव को प्रभावित करि पारंती। आपण एही वीडियो रे समस्त विवरणी जानि पारिबे। आगामी दिन आपणक पई कोन रखिबो एवं जुलाई 14 रु 20 मध्य रे आपण कोन करिबा उचित एवं कोन न करिबा उचित। तो वृष राशि व्यक्ति विशेष माने ध्यान देई सुनंतु। तो बंधु माने जुलाई 14 रु 20 तारिख पर्यंत समय आपणक पई गुरुत्वपूर्ण। 16 तारिख पर्यंत बुधादित्य जोग आपण अनेक लाभ पाइबे। कारण यह आपणकर द्वितीय भाव धन भावरे सृष्टि हेउछि। यह व्यक्ति भितरे टंका रोजगार करिवार एक दृढ़ क्षमता सृष्टि करे। तो आपणकर प्रकृत संभावना उभा हेउथबा अनुभव करिवे। एपरि किछि कार्य होई पारे जहां आपण पूर्वरु करिबाको भय करुथिले, जहां आपण भाबिथिले आपणको परित्याग करिबाको पड़िबो, किंतु एबे सेगुडी को पूर्ण करिवार एक दृढ़ इच्छा आपणक भितरे जागृत हेबो। आपण पूर्वरु कष्टकर मने हेउथबा चैलेंज गुडी को मुकाबिला करिबा पई एक प्रेरणा अनुभव करि पारंती। सूर्य आपणको ठीक एही प्रकारर शक्ति प्रदान करिबाको जाउछंती। अन्य शब्दरे निराशा मध्यरे मध्य आशार किरण उद्यमान हेबो। बुधादित्य जोग पाई धन्यवाद। आपण गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभ आकर्षित करिवे एवं धन अर्जन करिबारे सक्षम हेबे। जड़े परिश्रमी व्यक्ति जे काम किपरि करिवे ताहा जानती। से कोनोसी ना कोनोसी उपाय रोजगार करिवार एक उपाय खोजिबे। सूर्य बुधंक सहित मिसी जुलाई 14 रु 20 मध्य आपनको एही क्षमता प्रदान करिवे। आपण देखंतु बुध आमको गठनमूलक चिंताधारा प्रदान करती, आमको प्रगति पाई पथ देखांती एवं बुद्धि मध्य प्रदान करती। जेतेबेले कि सूर्य आमको शक्ति एवं आत्मविश्वास प्रदान करती। तो जेतेबेले एही दुईटी ग्रह मिलित होई बुधादित्य जोग गठन करती, यह व्यक्तिगत उन्नति पाई एक शक्तिशाली उत्प्रेरक भावरे कार्य करे। आपण बहुत दिन धरी संदेह किंबा अनिश्चितता पोषण करिथिबे। आपण सफल होई पारिबे कि नाही किंबा कोनोसी कार्य आपणक क्षमता मध्यरे अछि कि नाही एवं आपणक मन हुएत द्वंद्वरे परिपूर्ण होई थाई पारे। तथापि आपणकर सेही समस्त द्वंद्व दूर हेबा पाई जाउछि। आपणकर द्वंद्व समाधान होइचिबो एवं आगकु जिबार पथ स्पष्ट भावरे दृश्यमान हेबो। मनि रखंतु आपण निद्रा किंबा पाचन संबंधी समस्यार सम्मुखीन होई पारंती।
ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେପରି କହିଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, ହଠାତ୍ ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଏକତ୍ର ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ। ଏହା ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଗୁରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆପଣ କିପରି ସତର୍କତାର ସହିତ ପାଦ ଦେବା ଉଚିତ? ଆପଣ କିପରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ? ଆପଣ ଏସବୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ। 16 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାପ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ ପରିଚାଳନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆପଣଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କେତେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୁରୁ ସେହି ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପରିପୂରକ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ଯେପରି ଜୁଲାଇ 16ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବାହାରେ ଥିଲା। ତଥାପି ଦୁଇଟି ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ, ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ? ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଚର ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଏଡ଼ନ୍ତୁ। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୋଷ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅଯୁକ୍ତିକର ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାରର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିଣ୍ଡାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଭାବଟି ସୁଖ, ଧନ, ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପରେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରରୋଚନା, ଲୋଭ କିମ୍ବା ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିବେଶ କରିବା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ମୁଁ କିଏ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅହଙ୍କାର ଚାଳିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସେହି ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଛରେ ରହିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି କିଣିବି। ଆପଣ EMIରେ କିମ୍ବା ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି।
केवल आपणकर निद हजाइबा पाई एवं निजको चिंतारे भाराक्रांत पाइबा पाई। तेणु ऋण एवं पारिवारिक विवाद को एड़ांतु। जेतेबेले संभव हुए नम्रतार सहित निजको प्रकाश करंतु एवं जदि केही आपणको कठोर भावरे कथा कहंती तेबे यह मन रखंतु। सफल लोक माने सेमाने नुहंती जो माने आक्रमणात्मक भावरे प्रतिशोध नियंती, इटा बदल पत्थर फेरस्त करती, बरं सेमाने जो माने निज घर तैयारी करिबा पई सेमानंको उपरे फिंगा जाइथिबा इटा को व्यवहार करती। कथाटी सरल। जदि लोक माने आपणको गाली दियंती किंबा आपणको विषय खराब कथा कहंती तेबे प्रतिक्रिया प्रकाश करंतु नाही। जेतेबेले आपणको पाखरे याकु समर्थन करिबार उपाय नाही सेतेबेले प्रतिशोध नेबा संतोष आनिब नाही, बरं सेमानंकर गाली अपमान एवं शब्द गुड़िक प्रेरणा भावरे व्यवहार करंतु। निजको कहंतु से व्यक्ति मते यह कहिथिले, एबे मते निजको प्रमाण करिबाको पड़िबो। मु मोर सफलता माध्यमरे उपयुक्त उत्तर न देबा पर्यंत आराम करिबि नाही। एते नीरवरे काम करंतु जे आपणकर सफलता शब्द करिबो। आपण जो टंका अर्जन करती आपणक कठिन परिश्रमर पुरस्कार एवं आपणकर चूड़ांत सफलता से व्यक्ति को सबुठारु शक्तिशाली चूर्ण उत्तर भावरे कार्य करिबो। आमे एही प्रेरणा बांटिछु कारण यह आगामी समय आपणक पई अमूल्य प्रमाणित हेबो। सूर्य तांकर समर्थन प्रदान करूछंती एवं गुरु आपणक भाग्य को मजबूत करूछंती। आमे आपणक सहित दुईटी प्रतिकार बांटिबाको चाहुछु। दया करी ध्यान देई सुनंतु। जदि आपण एही प्रतिकार गुड़िक अनुसरण करती तेबे आपणको आदौ चिंता करिबाको पड़िबो नाही। समस्त नकारात्मक प्रभाव दूर होइछिबो। तेणु प्रतिकार कौन दया करी से गुड़िको सतर्कतार सहित बुझंतु। यह सहित जदि आपण एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे दया करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं वीडियोटी को लाइक करंतु। तो बंधु माने आपणक पई प्रथम प्रतिकारटी हेउची गुरुंक पई एवं द्वितीयटी सूर्यंक पई। एही दुईटी ग्रह वर्तमान आपणको लाभ देउछंती। तेणु आमे सेमानंकु खुशी एवं शक्तिशाली करिबा उचित, जहा द्वारा सेमानंकर सकारात्मक प्रभाव वृद्धि हेबो। तो प्रथम प्रतिकार हेउची गुरुंक पई। आपणको गुरुवार दिन हलदिया वस्त्र पिंधिबा उचित। जेहेतु भगवान विष्णु गुरुंक सह जड़ित अधिष्ठात्र देवता, आपण विष्णु सहस्र नाम पाठ करिबा उचित। एहा सहित जदि संभव हुए हलदिया फल जेपरिक कदली अभावी लोकंकु दान करंतु। यह गुरु को शक्तिशाली करिबो एवं गुरुंक ठारु कृपा आनिबो। सूर्य को शक्तिशाली करिबा पई प्रत्येक दिन आपण स्नान करि सारिबा परे उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जल अर्पण करंतु। सेई जल रे अल्प कुंकुम अर्थात सिंदूर, अक्षत एवं गोटिए मंदार फूल मिसाई आपण जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं जलार्घ्य अर्पण करिबा समय ओम घृणी सूर्या नमः मंत्र जप करी जल अर्पण करंतु। एही प्रतिकार गुड़िक आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्रदान करिबो।